नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। श्रीसैलम हाइड्रो प्लांट हादसे में 9 अफराद हलाक। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने CID तहकीकात का दिया हुक्म। हादसे पर नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और मरकजी वज़रा का इजहार रंज। नरेंद्र मोदी ने करार दिया इसे अफसोसनाक वाकया। श्रीसैलम की सतह में इजाफा, सागर से छोड़ा जा रहा है पानी। नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने अहदेदारों का मशवरा। यौम दहशतगर्द मुतासरीन का इनेकाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जाए पैदाइश में तब्दील। और राजीव खेल रत्न अवार्ड्स का ऐलान। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने श्रीसैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पेश आए हादसे की CID तहकीकात की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के सबब की वजूहात का इंकशाफ होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हादसे में फंस जाने वाले तमाम अफराद को बचाने की कोशिशें की गईं, ताहम कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। चंद्रशेखर राव ने महलूकीन के अरकान खानदान और रिश्तेदारों से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने जख्मियों का सरकारी खर्च पर मियारी इलाज करने की हिदायत दी। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से हादसे की CID तहकीकात से मुतल्लिक़ अहकाम जारी कर दिए गए। एडिशनल DGP गोविंद सिंह को तहकीकाती अहदेदार मुकर्रर किया गया है। हादसे की जामे तहकीकात करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई है। श्रीसैलम हाइड्रो पावर प्लांट के पैनल बोर्ड में अचानक आग लगने की वजह से हादसा पेश आया। महकमे बरक़ी की जानिब से यह बात बताई गई है। इस हादसे में 9 अफराद की हलाकतों की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। जिले नागर कर्नूल अमराबाद मंडल के दुमला पेंटा में वाक़े श्रीसैलम लिफ्ट कैनाल के हाइड्रो पावर प्लांट के चौथे यूनिट में मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। बरक़ी पैदावार के मरकज में अचानक लगी आग देखते ही देखते भड़क उठी। हादसे के वक्त वहां 17 मुलाजमीन मौजूद थे। 8 मुलाजमीन सुरंग के रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि दीगर 9 मुलाजमीन सुरंग के रास्ते में ही फंस गए थे। हादसे के फौरी बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंच गया, जिसके साथ ही बचाव और राहतकारी के इक़दामात का आगाज कर दिया गया। NDRF के दस्तों ने भी बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। हाइड्रो पावर प्लांट में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से 2 मरतबा बचाव के काम में खलल पड़ा। बादशाह रेस्क्यू टीम ऑक्सीजन की मदद से अंदर दाखिल हुई और उसने फंस जाने वालों की निशानदही की। तब तक वो फौत हो चुके थे। उनकी लाशों को बाहर लाया गया। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, TS जैनको के CMD प्रभाकर राव ने बचाव और राहतकारी के कामों की मकाम वाक़े पर रहकर निगरानी की। दूसरी जानिब हादसे में महफूज 8 मुलाजमीन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने उनकी अयादत की और हादसे से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। वेंकैया नायडू ने श्रीसैलम पावर प्लांट हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि एक अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में हादसे में जख्मी होने वालों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक दिल दहलाने वाला हादसा है। उन्होंने हादसे में हलाक होने वालों के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने श्रीसैलम हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने बताया कि बचाव और राहतकारी के काम में NDRF के दस्तों को हिस्सा लेने की हिदायत दी गई है। अपोजिशन जमातों ने श्रीसैलम के पावर प्लांट में हादसे पर अफसोस जाहिर किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हादसे में हलाक होने वाले मुलाजिमीन के अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से महलूकीन के अरकान खानदान की मदद करने और उनके खानदान के अहल अरकान को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का भी मुतालबा किया। श्रीसैलम के सतह में इजाफे के पेश नजर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम के चीफ इंजीनियर नरसैया के साथ मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली नौमुल्ला नरसिम्हा ने आज सुबह पानी छोड़ा। आबी सतह में इजाफे की वजह से ज़ख़ीरे आब की आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 सेक्शन नाफिजुल अमल है। डैम के करीब रहने वाले अफराद को चौकस रहने का इंतबाह दिया गया है। मच्छरों को शिकार पर न जाने का भी मशवरा दिया गया है। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह 590 फुट है और इस वक्त आबी सतह 584 फुट तक पहुंच चुकी है।
ضلع کھمم میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے آج صبح بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو بچاؤ اور راحت کاری کے کام کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ ابھی تک نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مونیرو ندی کے سطح آب میں اضافے کی وجہ سے کلاگڑا اور موتی نگر علاقوں میں رہنے والے افراد کو بازآبادکاری کے مرکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ بدراچلم کے پاس دریائے گوداوری کے سطح آب میں اضافے کے پیش نظر تیسرے درجے کا خطرے کا انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ بدراچلم سے شہر سے تعلق رکھنے والے افراد کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے ضلع ورنگل رورل کے حلقہ نرسم پیٹ کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بارش کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا بھی معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کسانوں کو زبردست بارش کے پیش نظر چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ وزیر پنچایت راج نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضرورت پڑنے پر بازآبادکاری کے مراکز قائم کیے جائیں۔ ٹیررسٹ وکٹم ڈے کے موقع پر عالمی پارلیمانی اسپیکرز کی 5ویں کانفرنس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہندوستانی وفد کی لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے قیادت کی۔ انہوں نے پڑوسی ملک پاکستان کے پارلیمنٹ میں بین الاقوامی دہشت گرد اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے کی مذمت کی۔ اوم برلا نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں دہشت گردی کی جائے پیدائش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بھارت کی سنسد دیش کی سوسھتا کے روپ میں پوری جن جن سے جڑی ہوئی ہے تथा سوشاسن سنشچت کرنے کے لیے سمے سمے پہ اپائے کرنے کے لیے کرت سنکلپ ہے۔ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد۔ جے ہند۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے کی تعداد 1781 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ریاست میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 76,796 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے 1967 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ریاست میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 99,351 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 61,687 فعال معاملات ہیں، جبکہ 15,332 افراد آئسولیشن میں ہیں۔ مہلک وائرس سے کل 8 افراد کی موت ہوئی تھی اور ریاست میں اس وائرس سے تاحال فوت ہونے والوں کی تعداد 737 تک پہنچ گئی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں 473، رنگاریڈی میں 202، مرچل ملکاج گیری میں 170، ورنگل اربن میں 101، کریم نگر میں 86، منچریال میں 40، وداپلی میں 35، راجندر سرسلہ میں 92، محبوب نگر میں 29، سوریا پیٹ میں 28، بھدادری کوتاگوڑم میں 21، ونپرتی میں 21، نرمل نظام آباد میں 19، یادگاری بھونگیر میں 18، کمرمبھیم آصف آباد میں 15، نارائن پیٹ میں 14، وقار آباد میں 16، عادل آباد میں 16 اور بھوپالا پلی میں 12، ملک میں 11 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ایک ہی دن میں 62,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس وقت کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 73.91% ہے، جبکہ شرح اموات 1.90% تک پہنچ چکے ہیں۔ تاحال ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 29,05,823 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 21,58,000 افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ یومیہ 8 تا 9 لاکھ نمونوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ICMR کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 8,05,000 نمونوں کے معائنے کیے گئے۔ ICMR کے مطابق ملک بھر میں ابھی تک 3,34,00,000 کورونا کے ٹیسٹ کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ نمسکار ہندوستانی روایت ہے۔ کورونا کی وجہ سے یہ طریقہ کار اب بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ یورپی سربراہان مملکت بھی اب نمسکار کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے حال ہی میں جب ایک کانفرنس کے دوران ملاقات کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کو نمسکار کیا۔ کھیلوں کے باوقار راجیو کھیل رتن ایوارڈ کے لیے اہل کھلاڑیوں کی فہرست کا مرکز کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ کرکٹر روہت شرما، ریسلر ونیش پھوگٹ اور ٹیبل ٹینس چیمپئن منیکا باٹر، 2016 پیرا اولمپک گولڈ میڈلسٹ مریپن تنگاویلو، ہاکی کھلاڑی رانی رامپال کو راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ارجن ایوارڈ کے لیے کرکٹرز ایشانت شرما، دیپتی شرما، ایتھلیٹ دیوتی چند، شوٹر منو بھاسکر سمیت 27 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دھیان چند ایوارڈ اور دروناچاریہ ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے بتایا کہ CCI کے CMD پردیپ کمار اگروال نے تلنگانہ میں کاشت کی جانے والی کپاس کی پوری فصل کو امدادی قیمت پر خریدنے کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں کپاس کی پیداوار میں تلنگانہ، گجرات اور مہاراشٹر کے بعد تیسرے مقام پر ہے۔ ریاستی وزیر نے کپاس کی خریداری سے متعلق عہدیداروں اور مل کے
इंतजामिया के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में CCI के CMD प्रदीप कुमार अग्रवाल, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने बताया कि जिले हैदराबाद के हदूद के 21 मकामात पर तामीर करदा 4358 डबल बेडरूम मकानात दशहरे तक मुस्तहिकीन के हवाले कर दिए जाएंगे। उन्होंने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हैदराबाद के 35 मकामात पर 812 करोड़ की लागत से 7455 डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताहाल जियागोड़ा में 840, कटल मंडी में 112, घोड़े की खबर में 182 मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 21 मकामात पर ज़ेर तामीर 4358 डबल बेडरूम मकानात की तामीरात का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने श्रीसैलम पावर प्लांट में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत की। इस दौरान आंध्र प्रदेश के वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र रेड्डी ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी से मुलाकात करते हुए हादसे से मुताल्लिक़ तफ़सीलात और वाक़िफ़ियत हासिल की। और नाज़रीन, ख़बरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, शब ख़ैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्ख़ियों पर एक और नज़र। श्रीसैलम हाइड्रो प्लांट हादसे में 9 अफराद हलाक। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने CID तहक़ीक़ात का दिया हुक्म। हादसे पर नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा का इजहार रंज। नरेंद्र मोदी ने करार दिया इसे अफसोसनाक वाक़या। श्रीसैलम की सतह में इजाफा, सागर से छोड़ा जा रहा है पानी। नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने अहदेदारों का मशवरा। यौम दहशतगर्द मुतासरीन का इनेकाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जाए पैदाइश में तब्दील। और राजीव खेल रत्न अवार्ड्स का ऐलान। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब।